Hi guys. Barbecue kami. Dito ako. Look at the view. Look at the view. Look at the view. It's my God. Wala ba doon? Doon? Dito na? Mayara to ah. Barbecue seat. Ay, side! Side! Barbecue seat! Side gali. Sorry. Lahat naka-iPhone. Si Nini lang hindi. Si Nini hindi. Naka-iPhone. Ginagamit mo yung iPhone, Chi? Oo, nagamit yun na. Si Nini. Doon ako nag-go-go. Pwede nga. Ala, nga cute. Look at the view. May picnican, gali dito. Ay, pwede mo na. Uli ah. Wow. Guys, look at the view. So nice. Okay. So we're here. Look at that. It's a mountain. Say hi to my vlog. Diin ya. Dito ho. Didri ho. Dito. Papabalay ko. Hindi ko na tayo. I-check ko nga doon, precious. Sa taas kung meron doon. Okay, we're going up. Wait lang. I'm going up there. Ako man. May nagde-date. Sakya tayo. Parang may meron doon. Try ko. Wala, may dogs. Uy, may dogs oh! Hi, puppy. Wait. Ay, Mayara, to sa punta. Dapat to sa punta. Dapat sa punta. We're going there. Mayara, pa to sa punta. Mayara, to sa punta. Di ka? Oo, Mayara. Oo. Ay, pwede siya picnic ah. Ang ganda. Picnic. Wow! Parang zipline doon. Kasi. Ay, parang pangit. Parang pangit. Masarap pa doon. So, try natin sa isa. Laway? Laway di? Lunami pa dito. Laway di, Dre! Laway! Laway, no? Okay, fine. Wala dito yan, be. Ay. Sige. Sige na lang kayo. Sige. Ay, panibit-bit nga bilang. Hoy! Ay. Try ko. Sige. Sige. Gaga. Upod ka? Video ako? Nag-vlog ako? Subscribe ka sa ako na?
I-subscribe Ay, ka. ako ka YouTube gani. Okay. Oh, yun lang may drone. Look at it. Guys, you can see that. Okay. Okay. Skip lang. Takbo, run, bitch, run. Sa basurahan kapag dalagan. Baka baho, ah. Hindi, Kuya Be, hindi kayo magdalagan. Huwag ako, mabi, video mo ko. Takbo, ah. Apoy na ko. Pagod na ko. Wilson. Tumakbo na konti. What is inside? Ay, inside? Outside ka din. Eh, pero ka plane. Ito yung saikong mo. Wala! Pero namin ang view. Pero walang barbecue. Ang camping. Camping. May picture. Parang gutom na ko. Gutom ako. Visit kang Wednesday, Adam. Look at the view, guys. I like the view. What my view? Pari. Baliw. Clean water bank. Ganda. After... Wow! Okay. Fire, fire. Sure, nature. Diba? Nature si Winsam. Tapos nature. Sa dami. Ay, inay mo na pa tayo. Hindi, slowly lang yan. Grabe, batok na na mo yahaw. Ayos. Chinelas kong mutot. Kaya naman pa narinig sa mutot. Namutot pa ako. Parang hindi naman mutot. Hindi naman baho. Tapos niyang kami pag-cheers na babaw. Kanyari. Chinelas ko. Let's go. Oh. Puli. Puli na kami. Tapos na. Nami, tani ko may sunset eh. Ubrawat ko tani ang picture nga sunset. Yabon na lang na. Kaya boy na to eh. Ikaw na. Okay, fine. And I'll throw this. Tapos kita dyan eh. Tasya ka dyan.
isang ano. Clearwater Bay Tree Walk. Parang ano. Ano gani? Tawag din sa ano siya? Yeah, spider web. Sarap. Red spider lily. Wow! Alam mo, Did there's some more picture ta? Sa picture ta? Picture dito di ang duga emote-emote. Okay, we're going back. But in this my mother. I'm not. That was the day. May ara na da sa pinakadali. Love the flower. May ara pa to sa babaw gani Kite flying site, barbecue site. So let's run. Cause yeah, we up. Dumamuson ako. Dumamuson ako. Ano naman, tagalakat gidya, perbi na lang ko dumamuson. Didri na mo yung boosh. Tug-tug. Gaga. Nakakapoy ka bala sa akin, Kilkili. grabe yung Yeah.